Algérie Télécom أمدهكي أمينوس دي لا تكنولوجي نت تمازيغ لسه وثلاثين دقيقة في موجينا راديو تسنا تزول مرحبا يسون في موجينا راديو تسنا الزول في اللون ثم دي ثاكي 25 ديسمبر 2018 أكا تدويت دي توغال يدون يا الثلاثة أول تيك ذي تسناث أول ديما غفو حريش تكنولوجي تثارث تيوالت ذي سالن ذي ثمورتنا سكن هضار غافين يانان أسلم ستوي ليرنينغ نستوي صحفظ سنباد نزرع بلا قراغ ذي قساني إموراسنا ذي العطنا ذي لي فاكونسي معنا أنشتاغ يمناه راغي وكل وذاك هذه طفنا هي راديو تسناث وذاك قارون دي لاكول قارون دي سداويت زمرن ديما أسخدمن ألا لكي نتساوي لكي ذيار نتساويلاتي وكان السجهدن ثيموسنيسن ذقواهيلن يخدمن ذق غارفازنا ذي السداويت إوا كان أنظر ذا شو الطريقة ذا شو لا ميثود ذا شو لابروش أنظر ذاغن ذا شو إذزمر أتستثمر ما يفات يوني التفارم ألا لكي نتساوي لكي ودنك سكفر ديما عندنا نبوض ستاوي القراية كي صنف أوليرنينغ أغورنا ذاكي ديال الجزائر أيا دارا استخدامين سيزاير نستخدم نارا وانزار ستمغلي موسناو إيديلها نستمسال تكنولوجيا ثلاثة تايوان تذي سالن وكي عمر علي يحيى ديال المزيك ساني بلاتفورم نايسان المنصة هكا استعرف تمام مسرينا تص انتو نلقى استعرف ميلقاتني دنيني مام سي سهل ما يفاتيونا راح يتنادي دي جوجل هذه خدم كان المنصة كان الرقمية لا بلاتفورم نيميريك هات ديوث زماتي دنا لا بلاتفورم نيميريك بويني شودن أسحفظ نا أستعلم سنبات كشي نخدم بي تو بي بيزنس تو بيزنس هكا ماشي تخبونيت هاد الخبونيت ايا كي داون بغا نهضر في السودم ماشي تو بي ديال الصنف ديال الصناف خاطر كي لا ديال يحريشن اما انا داون نهضر غاف او ليرنينغ اول كي استغليزيت او أول كي لو كي زماتي دنانو يشد ديما غار وين يروح حاجة التكنولوجي او سونتي او ليرنينغ ثقالة او جوب سي الكترونيك ديون سكيل ديون الحرف يقلان ديما ما تدفن كان الحرف كي استخدم يوث الشلطة كان تيريسيس ديال الكلافيي استعملوا ضوال دفاع ذا حريش سي لا ترانسبوزيسيون اسقاط ما تكسر الحاجه حاجه سكونار انت اذا تدارت غير خير نغ الفيرتوال اسميك عمر اللي يحيى مساء الخير في اللون ام كيف صافا تري بيان اقلا كود لا فين دلاني صحاولنا ان شاء الله اسكوس مكاز ياك لي زوديتور لا شين 2 فوالا اي وقت داك الشيء مزوروها كاز خاص مازال سمانه معنا ان شاء الله ديسكوس اندث للغلا دي 2018 هي الجزائري تاع سيسكي باش اذا قيم معنا يولي هذه تقييم هذا سنتو قناتين ندا يقيم اتصل تمثال اكزمار افوف اي حافظ لا تدا يغجض الى قاس اسمي ديال شيك ما سيستلم لا صحفظ انا راسي كيف صح بون لي شيك اكني قارن لي زاميريكان لي شيك سي ان ديبلوم ما تغجي ضرات تنكاثا اكزاكتومون اوكي هكا ادنو ديما عمر اللي يحيى كسقساكن اسلم او ليرنينغ افيدنا ود كذا نامي مع ناس لا ديفينيسيون تعرفينس دي كريم سرين. Alors le e-learning c'est un système d'apprentissage en ligne donc ça se fait à travers l'internet donc les plateformes gain e-learning bon l'entatas à l'échelle internationale donc كل يوس لا سبيسياليتي نس
Par contre, on va dire c'est très timide. Le secteur agri, il est très timide à Shogar parce que il demande beaucoup de... En fait, c'est plusieurs métiers pour composer le e-learning. Donc ça commence de l'infrastructure informatique, à travers tout ce qui est génie logiciel, développement de plateforme, tout ce qui est développement de plateforme e-learning, on va d'un oral à l'administration de la plateforme, tout ce qui est gestion des apprenants, tout ce qui est notation, tout ce qui est interaction. On va la plateforme e-learning, la création du contenu pédagogique, donc tout ce qui est contenu du cours. On va de l'étape design des formations, donc le design de l'image finale de la formation. On va de l'audiovisuel, mais l'audiovisuel c'est le contenu produit fini. Dans un serveur streaming pour pouvoir faire de la diffusion à grande échelle, mais une diffusion sécurisée. Et à partir de là, qu'on va commencer à débloquer les abonnements pour les apprenants. La plateforme. بس كي نقول ثوار دات لي زيتاب المراحل امي اذا شوي سويران ايوا كانت تخدم ان سيت نغا داي ديال الانترنت ودار تنقيت ثمن زوت بلي الناس لا بلاتفورم باش تخدم الى قد هذا في التصن تسويرات في التصن يحريشن ايوا كانت تفوض السيت والسيت كي بعد ديالي وذاك يحفظ الناس وكنا كسقسا كان دار ثنيد ليرنينغ وذاك قارنيس كنا بدي نزرع بلي استخداميت لان سان شرا لي بلاتفورم لي سداويين داغم لونيفرسيتي جامعه الجزائر سداويين اطاس يكسان ليرنينغ كيما انا ليرنينغ لانه كيتفهم كان اطاس بودمون لا فيديو فيشي ايكري فيشي فوالا لو مو هات ملفات justement ستيرا ناس لا فيديو ناس les PowerPoint ناس صوت كان il y a plusieurs types de e-learning mais il y a des procédés plus complexes que d'autres. Il y a des procédés qui demandent beaucoup plus de ressources que d'autres. Voilà, par exemple, une plateforme juste la différence entre un site et une plateforme. Donc un site, c'est généralement un site web vitrine d'une entreprise, par exemple 30-40 pages avec plusieurs menus et tout. Mais une plateforme, c'est encore beaucoup plus complexe que ça. Donc c'est les statistiques, c'est un tableau de bord back-office, gérer les utilisateurs, gérer donc une plateforme, elle génère de la donnée, elle génère des événements de la plateforme. Par exemple, on connaît la plateforme où est connecté, qui est connecté, où est de telle heure à telle heure, à Shogar, parce que nous connaissons avec des entreprises. Donc les entreprises le reporting نسن أزرن أنوي إخدام نسن إلى يحفظن وإذا ولا حفظارا. Donc du coup tout ça rentre dans le domaine de la plateforme qui est quand même assez complexe à réaliser par rapport au site. Cela pour revenir à la question donc on peut faire du e-learning de différentes manières, tout dépend du besoin en fait. L'un des formations par exemple, des fois nous une plateforme e-learning pour juste diffuser de la documentation, des Word, des PDF, des PowerPoint avec des petits questionnaires et tout, donc ça va quand même, ça reste assez léger. Mais dès qu'on va vers de la vidéo, là c'est carrément autre chose. À Shogar, parce que ça commence à consommer de la ressource, ça commence à demander de gros serveurs, ça commence à demander beaucoup de bandes passantes, et tout ça c'est des contraintes techniques auxquelles il faut faire face avec de l'ingénierie informatique pour l'optimisation justement du système, que ce soit l'infrastructure, que ce soit la plateforme, que ce soit le mode de management de la plateforme. Donc c'est ça beaucoup plus la différence. Aujourd'hui, ce qu'on voit, j'ai eu l'occasion de consulter les plateformes des universités. Donc il n'y a pas de souci. C'est juste qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça dans le domaine de l'apprentissage. Donc on peut intégrer, par exemple, on peut faire de la diffusion directe de cours, on peut capitaliser le direct né, donc
باش هذا يغال disponible en différé. On peut faire de la vidéo formation orientée professionnelle, donc on peut aller vraiment très très loin par rapport à ça. ما ناس الى في الدول معنا الى خلق هذه الشيء ساكن تفهمها اكزاكتومون ça dépend كلهم كي تفهم ليرنينغ كي ماشي كل يوم كي تفهم كل يوم يسعى البوزوين سبيسيفيك ولا باغ اكزومبل لي زيتيديون شو تحويجين لو كور نسن اكري دونك اوتوماتيكمون هذيك شما لا بلاتفورم لونيفرسيتي ادي تيليشارجي الكورينز او ليو باش هذا قيمه هذيك كتب هذاك كونسونطري كل شيء ومن بعد بلوتار دي ريكوبيري الكونتوني يكتب دونك سا سي ان بوزوان مي ما تخدم باغ اكزومبل افيك اون انتربريز بور اون فورماسيون دون لو دومين دو ماناجمنت لا les exigences elles sont beaucoup plus complexes à Shogar parce que l'apprenant il a qu'à dévoiler le formateur, il a qu'à dévoiler les expressions du visage il a qu'à dévoiler le PowerPoint s'il défile, il faut illustrer avec des exemples, donc tout ça c'est de la création du contenu, du design et de l'audiovisuel pour la phase de diffusion qui est la plateforme e-learning. Ok, à quoi qu'il a tutoriel كنت فاهم. Bon, les tutoriels c'est beaucoup plus côté logiciel. Mais c'était pas là, mais il a la série. Ouais. Il y aura le tutoriel. Justement, tu auras le tutoriel. C'était production. Laisse-nous faire des vidéos. Ou درست غادي المنصة درست la plateforme. Exactement. Mais bon, maintenant dans le tutoriel par exemple, les tutoriels c'est généralement des petites vidéos qui avec des équipements كتخدم الحاجة نيكن. Mais une formation c'est une formation complète, bien structurée et qui a un objectif. Un exemple, tutoriel par exemple, à Excel, comment créer un tableau sur Excel. Un tutoriel de 5 minutes avec des écrans, un tableau sur Excel. Mais une formation Excel, c'est autre chose. Une formation Excel, ça va dire 7 à 8 heures de vidéo. C'est le début à la fin. Et encore c'est par niveau parce que tutoriel مازال الناس هذه تركز غف تمسيرت ماشي غف ما نسمي غف تمسيرت التخصص نيا هاد سوا كورون يوني غادي يخدم مثلا un photographe مثلا المهم وين هذا c'est un autre type de formation c'est de la formation diplômante c'est des formations métiers. Donc, par exemple, une formation c'est pour avoir un diplôme. Mais pour faire, par exemple, des formations qualifiantes, c'est pour avoir une compétence. Mais c'est le recyclage. Exactement. يخدم كومباني تبغى هذه تحكم ديك ما ينوث تسويلات جديد يستخدم كومباني هذا الشيء نا استخدم هكا اصحفظ تسوي الانترنت معناتها لا فورماسيون مثلا لوجيسيال كومباني تستخدم les logiciels l'administration donc تحوايج لي زادمينستراتور تستخدم لوجيسيال داخل انتربريز ني بون يخدم مني بالك وتوهق ناري وانشتي تشكا وكنا نتكون دونك هو كيتحكم كان ذي قديش نسن الا نخدم نسوي المانيوال نستخدم انفورماتيكمون كاين 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 التجربه ياكي حتى يدي سقساين هاد السوره كاينين امتيازات نستخدم ثاكي دي كومبانيين كاين دي زونتربريز باسكو لي فورماسيون كاينين لو ديبي دانترنت كاينين سايره اسكو سي بوسيبل ثورة هذه الجزائر جوستومون لو ديبي دانترنت لا كولتور كاع لي زونتربرونور نا عطاس انت بسالبون معناتها ليكو سيستيم دو تيليكومونيكاسيون تنقيط كاع تنقيطين سوا زاريسه غادي تيدنا دار ما ندار تمسرك. Exactement. Justement, avant de répondre à la question, Egir, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais les problèmes, les entrepreneurs, ils sont censés trouver des solutions. Ça ne veut pas dire que par exemple une entreprise X a un débit de 20 mégasecondes. Le Canon les formations en cloud, ils vont être connectés en même temps. Parce que généralement ils demandent 1 mégaseconde pour être connecté à la plateforme. Mais c'est un métier ça fait donc c'est à nous de trouver des solutions. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est des serveurs en entreprise
des serveurs dédiés dans l'entreprise اي كونيكتي الريزو لونتربريز اي اللي خدامن او ليو باش هاد انترنت باش هاد كونيكتي غورنا هاد كونيكتي ديريكت سي سيرفر يقول لنا غورسن اي لا généralement مثلا un réseau local le minimum ياكل les entreprises de 1 gigaseconde donc 1 gigaseconde il peut connecter 1000 employés en même temps parce que UTADRF Internet, c'est juste le réseau local. Les formations elles sont disponibles les heures de travail. Donc, le problème est on l'a dépassé. Maintenant, les solutions qu'on a trouvées en plus, parce que ça, on va dire ça, c'est pas vraiment le problème. Du moment que l'infrastructure on la maîtrise, un certain serveur, le problème est réglé. Mais après, il y a des besoins spécifiques. Par exemple, il faut former les employés dans le HSE, tout ce qui est santé et sécurité au travail. Généralement, oui, ceux qui sont confrontés, c'est les risques industriels, environnementaux et tout, c'est généralement les ouvriers. Les ouvriers, par exemple, au Sainara, par exemple, ils ne maîtrisent pas le français, donc il leur faut des formations adaptées. Donc nous connaissons des formations, même c'est derja, quand il le faut. Donc nous avons des formations, même c'est mazir, en arabe classique. On peut même faire du doublage d'ailleurs, sur une formation HSE justement, on va même la doubler en turc. Parce que l'entreprise ça a des ingénieurs turcs et c'est obligé pour eux de suivre la formation santé et sécurité au travail. Donc généralement un client qui a un besoin il faut qu'en interne il a la solution une formation adaptée. Par exemple, une grande entreprise qui a un service de ressources humaines أمقران تحوجنا حفظنا مخدمين لي طابلو دبور RH sur Excel. Excel وين يكسن Excel ياك ويزمر هذا يسنا ما كيخدم ان طابلو دبور RH باسكو سي ان بوزوان سبيسيفيك. نكني اوليو باش نخدم لا فورماسيون Excel ياك نخدم لا فورماسيون كومون كريي ان طابلو دبور RH. Donc c'est vraiment ciblé comme formation. D'accord. أكيد نتفهم بلي يكون وي أكيد ناض مبلي ليرنينغ ماشي غير وديك غير كان ميم لي زاجون سنخدموا لي كاسك ويب كام سمبل هذه غير خاطر وكاد تلقى في الصوره وديك دي طافانتي في جلسه ودي طافرنا راديو ثيسنات بلي يوني زمار غادي يستخدم لا فيديو بس غادي يسوق الانترنت غادي يسوق ميكرو غادي يسوق الكاسك غادي يسوق un micro, bon, un casque, et puis le partage de cœur, c'est même pas. Un téléphone, un téléphone, ça lui suffit. Donc un téléphone, c'est une formation normale. Mais sur PC, un PC une connexion Internet. Donc en Algérie, en 2018, il y a 18 millions d'Algériens qui sont sur Internet. Donc 18 millions d'Algériens, on va dire c'est la partie adulte, on va dire entre 16-17 ans à 35 ans, 40 ans, ils sont tous sur Internet. Donc, avoir un service en plus, ça va pas perturber leurs habitudes parce que déjà, ils sont connectés. C'est ça. Même l'arbitre, les chiffres, c'est garé. L'internet, bon, on a la qualité de débit, mais quand même, il y a des abonnés. Ouais. 30 millions qui sont connectés à la 3G. Exactement. Quand même, c'est un chiffre, il y a des forces, justement, l'usage. Les chiffres, c'est des chiffres vraiment stratégiques parce que on est un pays hyper connecté. Donc, par contre, ce qui pourrait manquer, c'est les services. C'est les services sur Internet. Et ça, c'est un marché énorme. Maintenant, par exemple, à l'étranger, il y a des pays qui ont plus de 20 000 nouveaux services en ligne par an. Chaque année, il y a 20 000 nouveaux services en ligne. Alors que dans le Zaïre, je ne sais pas, une trentaine, une quarantaine. C'est très très réduit. Et par rapport aux besoins du consommateur algérien, le consommateur algérien, voilà,
يزمر هذه يسعو دريما ما يسعر الوقت. Mhm. Donc d'ailleurs le premier réflexe de la plupart des Algériens qui n'est par exemple ما حويجة الحاجات ديريكت تروح على جوجل هذا عندها تسافة شغل j'ai pas envie de perdre mon temps. تقضى الوقت. Exactement. Et ça c'est la valeur ajoutée des services en ligne par rapport à un marché avec 30 millions d'abonnés 40 millions d'abonnés mobiles. Bon, on n'a pas 40 millions d'Algériens connectés, mais généralement c'est les gens qui ont les puces, 2-3 puces, tellement حوايج la connexion. Donc هذه يسعوا لي 3 opérateurs باش ندايلي مو يسعر على الانترنت ذاك يسعوا ذاك باسكو يخدم يس باسكو حوايج باسكو سي توجور انتريسون. مي المهم توجور ذو طون لي شيف الارقام هكا ما يونيك لان كاتب لي ساعات لي بوس بون هاد سمسا المهم الا وسخدمات بحال شكي الانترنت نوغال ديما غاف لونسينيمون ستايل ما كي او ليرنينغ زي شو ثنا ديوس قريك شي تجربه خلال كي ديوس الو هاتو تراس حفظ كوار فازي الصباح ناس حفظ كلو اتصن الصناف مي حفظ كي امشي يعني اشكي براتيكي لها يخوص الوغ نكوني ليكسبيريونس نا تيرا دايغ لونتربريز نا وثفنا سور ان بيزنس sur un business model, sur un besoin. Donc, on a beaucoup de clients et que c'est des milliers d'employés. Des fois, ils installent un nouveau logiciel de l'entreprise. Ils ont 5 000, 6 000 employés. Ils n'ont aucun moyen de former 5 000, 6 000 employés en présentiel. Donc, on est fractionné en groupe de 10, ils font 500 groupes. Donc, 500 groupes, il y en a un tafad. ما روح نون فورماسيون خلصن وخدمنا راه اون بلوس ديتاشمون اكزاكتومون اون بلوس ما يلي قار اوتوماتيكمون il n'est pas productif de l'entreprise en plus القرايه نا يغرك النيه généralement les questions تسنتت après la formation ماشي pendant la formation ما يروح هذا يابليكي la formation سدينا ça on en a pas parlé ça j'aurais aimé plus d'éclaircissement, ça on aurait aimé net. Donc les formations c'est beaucoup plus des formations par exemple un abonnement de 3 mois. Donc à la formation en même temps tu pratiques sur le nouveau logiciel en même temps la formation elle est disponible 24 sur 24 7 jours sur 7. En même temps c'est des interactions avec le formateur parce que c'est un réseau social dans la plateforme qui permet aux apprenants de lancer des discussions avec les formateurs. Les formateurs peuvent envoyer des travaux pratiques, peuvent envoyer des exercices, peuvent envoyer par exemple des évaluations à chaud, à froid. Donc tout ça c'est pris en compte. Chacun, la DRH de l'entreprise, le service formation de l'entreprise, il reçoit des statistiques en temps réel sur tout ce qui se passe sur la plateforme avec ses apprenants. كنت فهمت l'optimisation du coup Exactement. Justement. Exactement. Donc l'entreprise تشوف خدامه مي تسوي لك لا بلاتفورم كي تلاو سنفو لي فيديو دونك لي فيديو كي زمالتي تاغونيت سبارطاجي لا بلاتفورم ديال يخدم لك داخل لونتربريز مازال يا با ان ريزو كينو خدم غير لا فورماسيون توجور ان فورماسيون هكا جوستومون دالنا اوزمير دينا خدم غير لا فورماسيون باسكو ما يلوكشي ماراياك ما يلو كونيكتي راياك اوتوماتيكمون لو دي ار اش يزرا دونك يبو لو ريلونسي يرنا شو غير تقارن الاي ليرنينغ ديال لي زونتربريز سي اون ça rentre directement dans la stratégie de l'entreprise اشوغار باسكو il faut quand même motiver les entreprises باش تبان la formation ياقية. Donc par exemple نخدم un plan de suivi de carrière, نخدم des promotions par exemple les promotions les postes هذيلين donc la priorité وإذا كي تخدم les formations. Donc c'est toute une stratégie à mettre en place avec le top management de l'entreprise باش ما نشكشم e-learning. Donc c'est tout le monde qui va l'accueillir de façon intéressante. هكا كاين تفهم بلي ديما الا تساوي وكان يخدم من
اكيد فما دي كومبانيه نفاذ ليرنينغ كيز ما تستخدم كاع سي حريشن ما تستخدم دي القرايه ما تستخدم حاجه تزمر ما تستخدم الحاجه كوديك غرانيرا دونك يمكن من سيوين وصحفوط اتولي اللي كان سنشوفو كان خاطر مثلا لا فيديو تخدم بيا ماشي لا فيديو يمثل دي جي سكول يوم كنا سيت كلان سور يوتيوب تاخذ دي فورماسيون لانفورماتيك اللي هو غير كان 3 مينوت كي يخدم بينات هكذا خدم ان توتوريال اين حوايج هذاك تيديفك دي جي سكول باغ اكزومبل تفضل لان في كاتيجوري غراماتيكو ثلاث نطور مثل صفر سكيل ما تزاد اكزاكتومون اكتي دي سبام يلستريتو ماشي حاجه يوارا يرنا ثوري يغال ريفلكس باسكو بون دي يوتيوب باغ اكزومبل زمرات تاخذ تصل الحوايج زمرات ما تاخذ دي فورماسيون بيان ستركتوري بصح هذا شو جينيرالمون سي لو ستاندار اشو غير نكون يخدم وقت كوبانيين سي بوكو بلوس باسكو سي عندي بوزوان فريمون سبيسيفيك سي عندي بوزوان سيبلي اوكي قبل نروح غير وحريش ويسين بعد نغال غاف تساوي لي كلان غراتوي باتور سور انترنت زعما نتفاوض لي بلاتفورم جوجل هانغ اوت لو لايف اتصل تسويلات ايضا من هاد زعما يخدم لي بلاتفورم دي جوجل درايف زعما يخرق لا فيديو بارطاج دي فيديو بلاتفورم سو جوجل درايف ما زعما يخدم sur un même document le même document يوزن وتفتر هذه le partage un peu partout connecté un peu partout زعما دي كوريجي سريد غير تاع تنقدنا دنو غاجر غورسم عمر علي يحيى قلنا الكوتشينغ مساكي او ليرنينغ ديما تكتيتي سنات تكمليدون ما السبعه زعما تفرم غالي تروا دبول في راديو جيري .2 دسة و30 دقيقة في موجينا راديو تيسنات تنصفر أزول بغميس نسبة صغور فريدة أزول وين سيدات مام باش تانو مدينة أتحيو وتفك الغلا كنيواتا هاد لا تكنولوجيا ساكي ديون حريش وزاريس إداريا أتخدمان لو ترافاي هتخدم ديال حريشن تكنولوجي سوازيريس نخطي لي عمر يحيى السيكتور لي تكنولوجي ديال الجزائر سي سامبل il y a tout à faire donc il y a énormément de choses à faire يرنا l'avantage na c'est quoi l'avantage na c'est que on حوايج راه même pas اد نكري il y a des concepts qui fonctionnent très très bien à l'international. On a les mêmes besoins parce qu'on est tous des êtres humains, on est pareil. Donc, نحوج l'e-commerce, نحوج la communication, نحوج l'apprentissage, نحوج l'hébergement web, نحوج donc tout ce qui est livraison de الماكلة, نحوج tout ce qui est plateforme de service à domicile. Donc, tout ça, c'est des plateformes qui se passent sur le web. C'est les plus grandes entreprises du monde, les entreprises qui font le plus gros chiffre d'affaires du monde, c'est des entreprises en ligne. La preuve, l'anecdote, je l'aime bien parce que bon, c'est pas vraiment une anecdote, c'est une vérité. C'est quelque chose qui s'est passé il y a un mois de novembre à Guiken. La plateforme Alibaba, la plateforme e-commerce internationale, enfin chinoise Alibaba, elle a repris un vieux concept, la fête des célibataires, qui est le 11-11. Donc, ils ont lancé à la communication par rapport à l'événement hier. L'événement hier, pratiquement, les chouettisnen. Mais Alibaba, elle a fait des remises, elle a fait des promotions sur tous les produits de la plateforme pour la fête hier, وين يقلن باغ اكزومبل سيليباتير يسعر وين الناس ديال وين كادو اثي ديال غيمانيس كي هو ذاك يبارك الشين وانا شو اميك انا قلت وي ذاك مشاور ذاك قال لي شنو جوستومون بصح والد لا ريبرين كونسيبت تاع غورسون سي تراديسيونيل اكزاكتومون ان كونسيبت تراديسيونيل il a matérialisé en événement web, c'est-à-dire les promotions, les promotions sur tous les produits, وين سعر واسف كان كادو ديال غيمانيس اوتوماتيكمون وين ديال كادو يمانيس ديال الحاجه العاليه ماشي سيرفيس الكيسان بوامن دونك اوتوماتيكمون il a fait un chiffre d'affaires c'est المليح il a fait 26 milliards de dollars en 24 heures ولا خمنو كيما نسني كادو 26 مليار دولار en 24 heures
دونك نبروك في الاسم وديك زويج نادي لاشير تخدم باسكو غاتا شحال سيكيام شحال كاين سيكيام جوستومون ثورة ما يخدم دو لا بوبولاسيون مونديال باش اكزاكتومون سي بلوس دو 1 مليار خمس السكان العالم كيقارن اكزاكتومون ثورة ما يخدم ان ايفينمون ماغيا ديجا il n'est pas destiné qu'à la Chine il est destiné au monde entier parce que c'est une plateforme internationale déjà en temps normal c'est 800 millions de clients de la plateforme NSN. Donc 800 millions égorent déjà. Sans compter le fait que chaque client il sert plusieurs fois parce que حوايج عطاس الحوايج ديك حوايج يتفاثن ديال لا بلاتفورم يتفاثن parce que يتف لا كاليتي يتف لو بري en même temps يتروز على قرويس هذا راح تحنس هذا خطير هذا خطير ديريكت اون لينيا دي كوموند اسي داوود. Donc une plateforme X a un potentiel de 800 millions de clients, ils peuvent se permettre de générer 26 milliards de dollars en 24 heures. Par exemple, les concurrents américains Amazon ont un chiffre d'affaires de 280 milliards par an. 280 milliards, c'est les recettes d'un pays. Par exemple, Volkswagen, qui date des années 20, avec leurs usines, leurs infrastructures, ils ont 80 milliards par an. هكا تصن تكباني ما ندهتي دسكي تصن تكباني نقول تكباني تمشي استراتيجيتي سكن تفهم بلي تكباني يقلن اولين دي زونتربريز كي سور لو نت نثنتي شمت تصن تدريم خاطر لا نطاس يا لونغمون مثلا الناس خدامنا نطاس لي تكنولوجي دي دونيت براتيكمون زعما دني فيرتواليز العالم يغال ils répondent à des besoins virtuels. لا انت كارت كباني ديالتي شي وقارنا تكباني مقرانين بلا ما سمعت انت سانت البيجين سانت تدري مثلا سانت باطاس انت مورا تفريق ثقلان تيدير ثقلير تاني اون بوفوتي باش ماشي باطاس انت مورا تفريق باطاس انت مورا دو موند باسكو مثلا كشتي يتكباني تدي شكشا من 280 à 300 milliards de dollars sans compter la capitalisation boursière de milliers de milliards. Donc là, c'est les budgets d'un pays sur plusieurs années. C'est pas... Ça, même quand tu fais Google, مثلا انت كومباني دي كلاس تكسم كان يوطس انت كومباني دي لا بورس دو نيويورك. Bien sûr. Google كلاس des entreprises qui sont de produits industriels qui sont 160 milliards de dollars. مثلا فيسبوك ils sont à 40 milliards. Oui. فيسبوك سي انت هذا مشطوح هياك دي لا سيليكون فالي شمد 40 مليار دولار شي طاح دوك اي كدناك ما سمانس ما يوني بغا يخمر حاجه ما ديال ما نغلط كان او استعلم او ليرنينغ ديال الجزائر الى قادر يدير لو كونتوني الى قادر يديرو خديم الى قادر ندير انضمام الى مثلا درنو لاديزيون باسكو خاطر اول واحد يكفو راه خاطر ما نهضرت راه في ليكول اغافلاكو نهضر في لاسونت في الصحه نهضر حتى صباول يقدو لاديزيون يقدو لا كرياسيون دو كونتوني خاطر justement ثورا نكوني لا استراتيجي نار سي beaucoup plus la création de contenu algérien pertinent parce que bon le contenu numérique en Algérie ثاني نغصاطاس donc c'est pour ça d'ailleurs نخدم une stratégie qui نقارن horizontale dans le sens où non seulement nous connaissons à la plateforme e-learning ici نخدم des formations sur mesure pour les grandes entreprises en même temps نخدم des partenariats avec des écoles avec des formateurs experts avec des SMEs qui pour leur permettre justement à la barrière numérique à la barrière technologique par exemple un expert qui va يخدم les cours sur internet il va toutes les fonctionnalités d'une plateforme vraiment solide. Technologiquement, pour investir dans un projet pareil, c'est très très lourd. Nous connaissons des partenariats, donc on met à leur disposition la technologie, on les accompagne pour créer leur propre contenu, que ce soit côté design, audiovisuel, tout ce que vous voulez, et elles ont leur propre marque blanche. Donc la marque Ines e-learning, tout en étant hébergé chez nous, c'est nous qui nous occupons de tout l'aspect technologique derrière. Et ça, il va s'occuper que de son métier, c'est-à-dire de former. هكا مهاره لي يحيى لينا يونيك موسنا وتمساتكي وسلم لينين كقري كيشيني دونتربرونور ديك واحد الشيء كوكينا كانت ثلاث مسات لكن يا وديون الجزائريين وزمانات مسالكو سينات مسالك مما تروح هو النار بحال التيران الميدان تفضي مثلا نصفا ما كي تفرون دونك تفض بلي الا غفر نتايوان تي بروبليم دو كومونيكاسيون ما سان بروبليم كومونيكاسيون تمسيني كما ليرنينغ كي كاين يا ودي مي يخص ديال القرايه كذا اصلا
زعما تخدموا لي فيديو سير الانترنت اصلا سير الانترنت هي سير الانترنت كخوا اوكي الانترنت كخوا ما سير دي اس ال زعما تخدموا الانترنت واي فاي سكلو تليفونيك ما يسا سمارت تي في تفض يسا تلفزيون يسا فيديو يسا ان بي سي اصلا بون زعما تخدموا مثلا يوتيوب تستخدم هذا شو يخص كاين يخص دي لانفورماتيك او بليتو يخص دي مثلا اللغه دي اللغه ديال الرياضيات المهم بون اصلا ما غادي يفهم دونك يلقى المرافقه يلقى لاكومبانيومون جوستومون ماشي نيجاتيف مثلا الانترنت خاشا سوبفيرسيف نكون اسكون بس كاطا ما تورد يسمح الله عمر اللي هي تخدم زيك لقى كاس تو داكور تمساتك تصاوب الكونتوني ديال الانترنت le négatif venait justement il reconnaît. Justement, c'est vrai. Bon, il y a, c'est pas du contenu négatif en soi, mais c'est beaucoup plus un manque de contenu parce que tu auras mail, un manque de contenu pertinent sur un réseau social, par exemple. En Algérie, on va dire, il y a 18-20 millions d'Algériens sur Facebook. Par exemple, là, bon, LinkedIn, j'ai pas les chiffres, mais mail par exemple sur les 20 millions ياقيا هذه لي 1 million de مكيقارن هذه لي 1 million de penseurs 1 million d'intellectuels qui publient du contenu pertinent مدن هذو غالنا التفان ان هذا الكونتوني pertinent مي تسمح مي غاشي هاد استخدامات يسوينسن ديال الانترنت هنا يرينا كاين ما ديري يتوهكا وكان يخلق ان كونتوني نتا يستخدم لو ديفيرتيسمون وكي يساعد الوقت pas vraiment. Mais il y a des docteurs, des journalistes, des entrepreneurs télécom, des Facebook. Bon, des du 5 euros suffit d'y aller. Bon, il y a des chiouines, mais il y a ainsi des problèmes par la suite. Je suis pas vraiment d'accord sur cette question parce que actuellement, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, une pizzeria, c'est une page Facebook. Oui, mais maintenant la qualité des abonnés de LinkedIn, ça fait de la qualité. C'est pas le même contexte parce que parce que Facebook il est censé être personnel. Wayad il est censé être exactement. Facebook, ça devient Facebook, c'est des réseaux sociaux. C'est ça. Il y a LinkedIn, il y a Viadio, il y a Twitter, il y a ça. On va tout de suite une question. Il y a YouTube. كشينا شو غادي تروح تهضر فيسبوك وتروح تهضر لينكدين شو غادي تروح تهضر لينكدين وتروح تهضر تويتر et ainsi de suite. C'est tout dépend de ton besoin. Oui. أين الحوايج par exemple اتفض par exemple une pizzeria il préfère هذا يخدم une page Facebook ولا هذا يروح هذا يخدم un profil LinkedIn. اشو غير parce que la cible c'est le B2C, c'est le client final particulier. Donc la cible c'est un des Facebook ولاش c'est LinkedIn اتفض وين تاخذ دي LinkedIn c'est une entreprise. اكديني فوالا اسكو زمر ديليفري 200 repas par jour c'est nos زمر oui mais ما تفضل هذا يسمح هذا تفضل دي بروفيل دو كاليتي oui des professeurs des personnalités non LinkedIn c'est professionnel donc c'est orienté vraiment professionnel par exemple même la carrière exactement par exemple c'est les CV سنه تزرد شو ثنوات نسيك بدا انت لا سوسيتي قلا donc c'est beaucoup plus facile. Bon, j'ai connu beaucoup de personnes sur LinkedIn, des personnes vraiment très haut placées, des PDG d'entreprise, des cadres supérieurs, ça facilite l'accès à la personne. En même temps, pour eux, c'est de la veille, parce que mailing des cadres supérieurs aux fonctionnaires qui sont dans des réseaux sociaux professionnels méga, ça leur permet déjà d'avoir une visibilité sur le marché. Comme technologie. Le marché des compétences. Exactement. Exactement. On peut faire des recrutements, on peut repérer des entreprises qui innovent, on peut repérer des startups qui répondent à nos besoins, on peut repérer des centres de recherche qui font des recherches dans le domaine dont on a besoin, et ainsi de suite. Donc là, c'est beaucoup plus orienté B2B, LinkedIn par exemple, mais maintenant dans Facebook, tu as plus de 20 millions d'Algériens sur Facebook, alors que sur LinkedIn, ou lâche vraiment la quantité parce que c'est vraiment professionnel. Mais fions, même maintenant, nous on a un compte, mais c'est un compte qui attention de de nous mais il y a de l'interaction facile, ce qui te va. Bon, personnellement, ce qui devrait faire. Débat de controverse, une fait donc personnellement,
ترجع هما ريبوندير متريبوندير là كاين personnellement على كل هذا لوبسيون وين كيديروا جي بلوكي c'est ça non mais même après tout le respect القدر القديري mais bon لان راس خدام اللي فو بروفيل bon oui c'est beaucoup plus l'arnaque c'est bon c'est ça ça c'est le revers de la médaille بصح هذا شو اللي تاويل زندان غير قاديني كان exactement تا خاصم قران تا مثلا ديني دي قراك دي قرا ودميك ميك ديني دينا نورمال ديني شي هو دونك الا كان وضع ارواس ما دينا ليتيك نعطي مثل الاخلاقيات ايتترا ما ولا شي سي فاسي بون لوبسيون كي لا بلوكي سينيالي voilà donc c'est tout est justement parce qu'un personnage public qui نقري كونتربرونور استخدام لونسينمون ليرنينغ يسالي في بلاص يسالي افيكاسيتي د الحاجه مي كتشيني زعما خاص ما يولي غير يديك داكور وكتكومونتي غير نعك دينا بروفيسيونيلمون مهنيا تخدم لي بوين فابل مهنيا au contraire nous كنا شنو نخدم on fait ce qu'on appelle d'ailleurs dès qu'on lance une nouvelle formation on partage une, deux, trois vidéos sur les réseaux sociaux. Déjà, on a un retour. Malgré, bon, كنا قارنا الحبابنا وحملنا راه تاخذ من des commentaires désobligeants directement sur commentaires, mais tu gagnes des remarques en privé et les remarques on les prend en considération pour améliorer notre produit. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un avis objectif, d'avoir un avis de quelqu'un. La manière, exactement. On est كيحملن وكيدي تبليسير. Exactement. Même كنا قارن nul n'est parfait. Donc on peut commencer par quelque chose. On a quelques خطر زيك ساديني ما ننساش تمسات لا ليبرتي دو بونسي لا ليبرتي ديكسبرسيون ديارتي شي وينه الور كو رافدني قارد الحوايج ماشي معناها سينك دقيقك تحسب سكيرسيس خاطر سما دينا الحاجه فيهم في ساره بعد كيني بعد يتفريمانيس ديال لي ريزو سوسي ديال لاباج الور كو سي مدانو السناره بون تقلب تفهم دانوي الشقا ديال في بريفي كيني ديال الماسنجر كاين تمطوط كاين يتشقاط الور كيشقاك ديال الانفيتاسيون مثلا وصلي غير خاطر تمثال لي تيك لقات انت دنيني فرونشمون اللي حبيبي فيها ها هما اللي يحيى ماشي ديال الفيرتوال كان فرونشمون سكي دي غير في اللاك والله سو جور دو بروبليم براتيكمون كاين بيرسونيلمون جي با سو جور دو بروبليم نو بغاك دينا كان تصم الدن سا بو اكزيستي خاطر تصلو كدي سلان اكزاكتومون هادي نيد عمر اللي يحيى كاين يا ودي كي سا لافي بريفي نو سي غراي بوليتيك سي غراي ils ont raison bien sûr و تاغ يمكن تماياكي بون chacun est libre de penser ce qu'il veut d'acho par exemple كاين ما دروح ولكن كاين كريمو فوالا ليميسيون elle est vraiment géniale et tout بصح il y a le problème يقول لي يجي فيرا donc تشيني soit tu es dans l'optique d'accepter la critique tu vas au moins prendre te donner la peine de réfléchir à ce que je t'ai dit ça ne peut être que bénéfique pour toi mais déjà que tu es dans ta propre personnalité tu n'acceptes pas la critique tu vois donc du coup là c'est un peu délicat donc bon c'est les êtres humains ils sont différents non mais باش تمساتك تزعمك دينا ما يلزم نروح على كونتوني دو كاليتي يرقم تو دابور ان نروح داغن دي زافي بروفيسيون ماشي انا كنت دينا en 2012 formation ذكي في les réseaux sociaux une équipe professionnelle une équipe jamais à répondre et des critiques des rebondissements négatifs il faut toujours passer au contraire parce que le commentaire n'est négatif mais supprimer c'est une censure mais il y a l'option de censure justement mais parce que le mec ça dépend de le critique aussi ouais parce que par respect des fois des gens qui ont le même abonné maintenant c'est une entreprise Omar Ali Yahya زعما كونتربرونور ديالك دينا هو اللي كيلقاك تديني جوستومون ديال هو يدينا تسميح على تدينا ثورا باسكو ثوراسي il critique il a une critique avec des mots propres constructifs et tout là il y a pas de souci au contraire maintenant mais خسر د الهضره وين سي اوتر شوز وين سي ابانير ديريكتومون ولاش الهضر باسكو وي تا كتمسى تعطي الانشراء ودير خدمه نشتكي خاطر يسلم د نقارن الور كو قدرني دونا exactement non là c'est pas de la censure là c'est du filtrage ça change de nom 20 مليون جزائري اللي كيشافوا على لي حياه بصح ثورا البعض ديال سنك ديني فوالا البرودوي نك ديريث لا الا قاس ريبوندير الا قد زرا شو ناجي في هذه البرودوي نك يرنا مد النظن لا قارن زمرن ما مد النظن سي ريبوندين باسكو ils ont testé le produit من تاع donc ils sont plus satisfaits que lui donc c'est là ça crée une interaction constructive
même quand le produit n'est un problème, قال voilà, داغ السمحم, on vous offre le même produit gratuitement pendant je sais pas combien de temps, le temps qu'on va changer l'anomalie ديك السنة غادي نسوفها, donc ça c'est constructif. وي ثلاث لي زوبسيون قالت لوبسيون بلوكي مثلا لوبسيون ثلاثه مليح قانس انيوري سي سا اكزاكتومون. خاطر اتصن تمثال مثلا لو فون اتص يسقسيني دي تسن قروب مدان مثلا تخدم كايني لا كومونيكاسيون ثاي ورد تبدلو ذا دونك كنا نزار يمكن نتعامل اكزاكتومون زعما راه لي حياك تقريك مختص كاع حاجه كاين في التكنولوجي بغيت تبدي تاكي باللي ما ملا ذاك دومتي دافتاكين ولا مع بروجي كذا كاين وي كاين ربي يميك تيدير مقارنه مزيان كما كاين عندك صحه كذا نو خدم انا ويدي نو خدم راه بروجي خاطر بروجي كتخدم هذا ترز دازك يسفشي قبل تفضل دونك السفشي يساعد تصبود مون ما يلي فاس فاس ما تيديني ديريكت بون ديريا فيسبوك جوستومون c'est la personnalité qui n'est pas un manager خاطر اللي كثير تاع السفشي قوان وين كيصديك كيشجعن باسكو شوغر مو قال سي سامبل وين يروح وين يفتشلن فاسيلمون هذا يروح لونتربرونيا il perd son temps parce que l'entrepreneuriat il a تغليظ تكرر لما توفي ذا parce que شوغر parce que il y a des choses qu'on peut pas étudier surtout quand on fait des choses quand on crée des projets qui n'existent pas, donc on n'a aucun retour sur expérience de quelqu'un, on peut même pas trouver des employés qualifiés parce qu'il n'y a pas de concurrents dans le domaine, donc il a déjà à élaborer le projet, بعد خدمنا داوود خشاتني فورمين سلاقل et ainsi de suite. ديك الساعه مارا لي يحيى هو يدير بوثم ذكيه غاف وسلمت ليرنينغ طرقنا لي ميثود هكذا ليفيكاسيتي الناس كيستخدم تنماتيك في الطاس في الانتراكسيون مثلا نمشي زمراد كشجعنا راه خاطر كل ثم 6 شهور ايضا خاطر اكزاكتومون دابا وانا خاطر لين شرم سكات التفارن انا ماشي كاين كيما الناس الور كو يلقينا هذه جهه قادرين بروفيل انسان ليدر يلقى تفضي مانيك يلقى تينيوري وتكمل تقولي ديك تستثمر même الجزائر سي بوسيبل شي يقول لك لا يبارك لي نقصد الجزائر سي بوسيبل بون il faut croire en soi croire en ses idées persévérer et encore une fois l'échec c'est un diplôme ديك الساعه يونيت الزرع اسير ما قريتها كاع سكواس ان شاء الله هذا سكواس هذيك جون سواطاس الصراح 2019 هي لا تزايري غاسك المنظره مازال دي سمعنا كي يتكمل قضيه 25 مي توجور قنزل الامل 2019 ان شاء الله هذا سكواس هذيك سواطاس بين الهن الجزائريين تنمثلون تكدي السنات دورتي ديتون ما يبوحنا